आम हाथ में के खाइबो कमेंट करो आमे जाई ताको घरे पर आन देबा एमती टेस्टी दिखे सब ठीक अछि हो देखिया अनि कदली की कदली अछि मोर से जे किस एयर कर कदली खंडी चिनी कदली एयर कर कदली आमर होची तरकारी कदली अछि आ होची खंडी चिनी गछ लगाई छी पाटिए जोना फर्स्ट आज तरकारी भल के रांजो ना लगे खाई के देख तारे कहबो भौणी हाथ में देखे को भौणी मते जाने तो 10 गुना भल थिबा ओह खाइना ना पड़ियो। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। आशा कर बहुत बढ़िया थे मु तो भल अच्छी कहवा गले से भल नहीं मो देह टी खराब अच्छे से कविता रूबी आम घर को आसुँच आज से सब रोषे कर मो देह भल नहीं से बसती तो सबुदिने प्रांक वीडियो आपण मान पाक आसी भाविलु आज किसी रोषे फुसे वीडियो आनिबा तो से कविता रूबी आम घर को आसुँच चलते से कौन कर देखिए एटी से डालमा तापर ये कलर आलू भजा कर बंधा कोबी घंट कर पापड़ छाणी आहरी कौन रोषे चलती सरीनी से चाकरिया रांधुंट दिन दीटा लाने खाबा केते लगे आउ टिके ना आज तरकारी भल के रांझो ना लगे खाई के देख तारे कहबो भौणी हाथ में देखे को भौणी मते जाने तो 10 गुना भल थिबा ओह खाइना ना पड़ियो हां खाइसा तब दे कहबो के कहबो कविता के सरांची और रूबी के सरांची हां कविता चाकणी पांपड़ डाली घंट और भाजा कविता भाजी छी भात रांची की भात बरा तू रांधिलु भात तो भेळे रांचंदी बदे भात रांची की मो भात रांधे भात को मैं रांधो ना भात मु रांधि और साड़ी में रांधि माने पूरा मस्त टेस्ट मैं तो पेट भात खाई पूरा पेट फुल कर देले मो तरकारी भल लागल ना चटनी चटनी हे गेलानी वाह चटनी तो पूरा हेवी कलरफुल हो गया देखी यस मते कलरफुल चटनी भल लागल मते हळदी हळदी खाइबनी हां खाइबनी खाइतबनी खाली लंका गुंड पकी दीदी खाइबनी हैला हां गैस बंद कर दे हां चटनी हे गेलानी बास कलर नहीं एते वीआईपी इत्ते सुंदर आंदी खाई आज बाड़ी ही से खाबली तो आज शाड़ी मन हाथ रंधा खाइबा केते टेस्टी हम देखिबा आ एमाने जेमति रांचंदी बहुत टेस्ट हेतो तो लागुची मते तापर खाइला परे जना पड़ियो खाइला बेले आपन देखेबी केमति कोन टेस्ट हेजी तो श्रद्धा नहीं बसी रहनी आगुआ पापड़ खाउचनी बसी की तो भेड़ी मार दे पापड़ ये पूरा हाइया रे बसी आगुआ बसी रहनी खाइते सेठी भात बाड़ीबे कविता हाटी चाटा को माने तयारी हेजी तो ताको प्लेट को आनुचंदी आनी छला परे भात भात आनो ठिया लगी खाला खवा तो थाला खान तळे खाइया पत्र खाइ कदली पत्र खाइ आनो कदली पत्र आनो आस कदली पत्र आनो गुट्टे कदली गछ हेजी कदली गछ हमर गुट्टे कदली गछ हबनी कदली पत्र हां हबो ना ए बोट्टा गुट्टे काटिया नहीं जीवो एका पूरा मिलदा लंबा रे समस्त खाइबा सेनो ये पत्र अछि बे सेइटा रे काले लंबा रे मिल दबा सेरे समस्त खाइबा आनो सेरा काटिया ना एका धुई आनियो एइरु काटि दबा काले एटा मिल दबा एका समस्त नै काटिबी कइनो आनु न सेनु उडे किसो जाओ बेटा ए डाउल डाल लो दाउली मोले फाड़ी देछि पनी खिरो काटिबो की ओ काटो हमर गुट्टे माने कदली गछरा काट देला हां बेसन हम तो ससुर माने हमर बाड़ी रो हां कदली गछ पूरा 400 सब रकम कदली अछि ओ ठीक अछि बस ता तू कलर धुइलनी पनीखिड़ा मते दियो मो लगियल छी दरकार नै कदली गछ हला कदली हमर पाछने धुआ मु कल मुडुची तुम धुआ कदली गछ तळे हेछि ऊपर में भांगी पड़े सब गोटे फुल पड़छि नै आस तुमर कदली गछ बेजी
କାହିଁ ତ ଆଣନି କଦଳୀ କି କଦଳୀ ଗଛ ମୋର ସେ ଯେ କିସ ଏରକର କଦଳୀ ଖଣ୍ଡି ଚିନି ଏହାର କର କଦଳୀ ଆମର ହଉଛି ତରକାରୀ କଦଳୀ ଅଛି ଆଉ ହଉଛି ଖଣ୍ଡି ଚିନି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ପାଟିଆ କଦଳୀ ନାହିଁ ମତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଟିଆ ବି ନାହିଁ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ଲଗା ହେଇଛି ବାଡ଼ କଦଳୀ ବି ନାହିଁ ନା ବାଡ଼ ଭାତ ବାଡ଼ ଏଟା କାଟିଦବା ପତ୍ର ସବୁ ପୁରା କାଲି ଲମ୍ବାର ମିଳି ଦଉନା ସମସ୍ତେ ଖାଇଦବା ମୁଁ ସେର ଖାମିନି ଧୁଆଇକି ଭରି ଏଇଟା କାଲି ଲମ୍ବାର ମିଳି ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦବା ଥାଳିର ଦିଅ ଆମର 3 ଜଣ ଏଟାର ଖାଇବା ନା ମୁଁ ବି ତને ଖାଇବି ତମେ 3 ଜଣ ଖାଅ ମୁଁ ସେ ଆଣ କରି ଦେଇଥିଲି ହାଣ୍ଡି କି ନିଆ ପୁରା ଉଠିକି ନିଏ ତ ରୁହ ଖାଇଦବା ହଁ ରୁହ ଉଠ କହୁଛି ଡାଲେମା ହଁ ଏପାର 2 ଜଣ ସେପାର 2 ଜଣ ବୁର ତରକାରୀଟା ସାଇଡ୍ କର ମୁଁ ତାକେ ଡାଲି କଲା এটা রইলা କବିତା চাটনি এটা রইলা ଭେଣି ଶବ୍ଦ ଦିଆ ହଉଛି ନାଇଁ ସେ ଦିଦି পিণ্ড রগুজি মারিনি পিণ্ড ଆଉ তো বেশি দে বেশি দে এপড় তুমি জন বসে সেপড় আমি জন বসে হেলা ଏଟା କି ହାଣ୍ଡି ଖସରି ହଉଛି ଦେଇଲ ଯାହା ତୁମର ତୁମର ଦେଇଥିଲ ଏଟା ହାଣ୍ଡି ସହ ତୁମେ କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଆଉ ତୁମ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଟା ଦିଆ ହେଲା ସେଟା ରାନ୍ଧଣା କରିବା ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ବୋର୍ଡ ଆଣିବ ନା বেশার কো বিছানি হ্যাঁ বাস 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 আরে এপড় তে রো ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ନେଇ এপড় তা দি দেবো এ তরকারি এ কুছ পাপড় পকা মজিরো পত্রটা বলি দুইটা না মতে কাই লাগু সাবুন দেই বসা হইছে গাই সাবুন দিয়ে সাবুন কোন দিবন না ଦିଆ ହେଇନି ସାବୁନ ବେଶ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଧୁଆଇଛି ধুইছ তো ସାବୁନ ସେଣ୍ଟ ସବୁ ମାରିବି এতে সুতুরি হবে না କେତେଟା ମାରିବି 4ଟା কাড়া ଦିଅ ଦିଅ ଆହୁରି 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 ଓ ବାପା ରେ ଆହୁରି খাও ଏ ଦିଦି ତୁ ବାସ୍ ଉଠିନେ ବୋଧେ হতা হতা ଏଇଠି ବାସ୍ ନା আচ্ছা বসিব যে জনে হ্যান্ডটা এই পাকুর খা ପାଖକୁ ରଖିଦିଅ ଚାପଟା ଉଠେଇ ହାଣ୍ଡି ଚାପ ଉଠେ ଏଇ ପାଖକୁ ଉଠାଅ ଏକାବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ କରିଦେବ ବାସ୍ ତୁମ 2 ଜଣ ବସ ସେଠି ତୁମ 2 ଜଣ ସେଠି ଆମର 2 ଜଣ ଏପାର और भी सही बात बोल नु बस बस मुझे ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ତା ଫଳ ମିଳିଲା हां खाइबा ରୁହ ତୁ ବି ସେଇଠି ଖାଲି ଟିକେ ବସ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ बुतोड़ा ସେଠି ବସ ପଡା କାଳେ ତ ସେଠି ଏଇଟା କା ବସି ଏଇଟା ଗୁଲ କରି ରଖି ମରେ ଏଇଟା ଏଇ ତରକାରୀ ହଉଛି ଭାତ ଚାରି ଖାଇବା ନା ଯାର ଚାହି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ଆସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା ଲୁଣ କାଇଁ নুনটা ভাই এইটা ছিল এইটা আনি দিনি মোর বন্ধ আছে ମନେ ଅଛି କାହିଁକି ଆ ସେଇଠି ଲୁଣ রিস্ক করা ছোট কষ্ট হইলা ଗୁଳାଅ শান্তি ଖାଇବା ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ বিটেস্ট আছে ଆମ ହାତରୁ କିଏ ଖାଇବ କମେଣ୍ଟ କର ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ରାନ୍ଧିବା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଦେଖିବା ତରକାରୀ କବିତା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ତୁମ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ତୁମ କତରୁ ଭଲ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ତୁମ ତ ଏରା ପାରିବନି ରାନ୍ଧି না ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକିବ ତ ସିଏ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ନେବ ସମସ୍ତେ ରୁବି କମାଲ କରିଦେଲ କିସ ରୋଷେଇ କଲ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ବାହାରି ଆସିଛି ମୁହଁ ଗୁଟା କୁହୁଳୁଛି ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ঝাড়া তো ভালো ঝাড়া ভালো লাগে ଚାକୁଳକୁ ବାସଟା ଆସିଲା ନା सब फ्रेंड देखि पारथि फाइनली हमर खिया होता है सरासरी गले माने भालानी तो कविता और भी खाइबेनी मना करथले तो समान को कंपटीशन कराई जेडी तांको दिया जी चाट के आगे खाउ जे हां गणिमी रेडी 1
2 ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସବୁ हाँ 1 2 3 स्टार्ट चार्टा किए खाई सारे आम्बुलटा भी रूपी जाए कविता दीटा चली जाए आम्बुल से गुटे खाऊताने बस मोर आंबुल पूरा चिबी देसी चाकी खाली तो आउ कि साण कबी घंटा आना ଘଣ୍ଟାଳ कबी घंटा आना कहिछि ओरा क्या कही मिटिने जे तुम रे करेछि किछि चिबी खाली सब गईछि तो अब फाइनली खाई सारा पर जा देखा जीवो खाई सारा पर वीडियो ए भगवान